ہوتا ہے بعض مواقع آنسو نہیں آتا، کیا کرے مولا فرماتے ہیں تباکی کرو۔ آقا تباکی کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں رونے والے کی صورت بناؤ۔ رونا نہیں آتا، رونے والے کی صورت بناؤ، پیشانی پر ہاتھ مارو، پیروں پر ہاتھ مارو، سینے پہ ہاتھ مارو۔ مولا کہتے رونا نہیں آتا تو رونے والے کی صورت بناؤ، پیشانی پر ہاتھ کرو، تباکی کرنا۔ تباکی کرنا یعنی یہ چیزیں، یہ واقعی حدیث معصوم خوش قسمت ہم اور آپ، اس میں حسین آتے ہی یہ دل نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، آنسو اس وقت باہر آتا ہے۔ دیکھو ڈاکٹر حضرات پڑھے لکھے سے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جب خون کے اندر حدت بڑھتی ہے، جب حدت بڑھتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا پانی کو ابالا جاتا ہے، جب پانی ابلتا ہے تو اس کے اوپر بلبلے بن جاتے ہیں، اور بلبلے بننے کے بعد وہ پانی ہوا میں اڑنے لگتا ہے، ہوا میں جانے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسموں کے اندر جب اس میں حسین آتا ہے تو محبت جوش مارنے لگتی ہے، محبت جوش مارنے لگتی ہے، اور خون کی حدت بڑھ جاتی ہے، اور وہ آنسو بن کر عشق حسین باہر نکلتا ہے۔ بہت متبرک ہے یہ آنسو۔ بعض حضرات ان آنسوؤں کو رومال میں رکھتے ہیں، اکثر علماء کا دستور ہے، لیکن رونے کا طریقہ سنیں۔ شفا چاہتے ہیں، مریضی چاہتے ہیں، بیماری کو دور ہونا چاہتے ہیں، یہ آنسو لیں اور اس طرح سے اپنے چہرے پر ان آنسوؤں کو مل لیا کرے۔ شاید جس وقت موت آئے وصیت کرنا بھول جائے کوئی کہ میرا رومال میری قبر میں رکھوا دیں، جیسے آیت اللہ مرشی نے جفی نے وصیت کی، میری جانماز، میری وہ تسبیح، میری وہ سجدہ جس پر میں نے عبادت کی ہے، اگر ان کو بھول نہیں جانا کوئی بات، میرے اس رومال کو نہ بھولنا جس پہ بچپن سے میں نے حسین کے لیے فقط گریا کیا، شاید وہ رومال ہو جائے، شاید وہ رومال اتنا موقع نہ ملے کہ ہم وصیت کر سکیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن حدیث معصوم ہے کہ قیامت کے دن روز محشر کچھ لوگ وارد ہوں گے جنہیں دیکھ کر اہل محشر حیران ہو جائیں گے، پوچھیں گے خدایا پروردگارا یہ کون سی تیری مخلوق ہے جس کا تو نے کبھی ذکر نہ کیا؟ اے میرے معبود پورا محشر ان کی وجہ سے منور ہو گیا، جیسے ہائیڈروجن یہاں لگا دیجیے بڑے بڑے، یہ آنکھیں اس پر نہیں دکھتی، کہیں پروردگار یہ کون سی تیری مخلوق ہے جس کے چہروں سے تیرا پورا روز محشر وہ میدان پورا منور ہوا۔ میدان آئے گی، یہ وہ چہرے ہیں جو حسین کے لیے گریا کرتے تھے اور اپنے اشکوں کو اسی پہ سجا لیا کرتے، جیسے وضو کا پانی اپنے چہروں پر اس کو سجا لیا کرتے۔ بہت متبرک ہے یہ چیز، ہم پسینہ ماتم کرنے والے حسین کا ہم یہ آنسو۔ آیت اللہ برالجردی بہت بڑے عالم گزرے، خمینی صاحب کے بھی استاد، زعیم حوزہ کون، محرم نزدیک تھا، ان کی آنکھ کی روشنی ضعیف ہو گئے تھے، دھیرے دھیرے روشنی چلی، ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن اسی حدیث کی روشنی کلو عین باقیہ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فی الدنیا۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کتنا ایسا ہے کہ آپ آپریشن کروا لیں، دونوں آنکھوں کے آپ نابینا ہو جائیں، دونوں آنکھوں کروایا تو آپ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو جائیں۔ کل آپ لوکل والے نہیں کریں گے، پندرہ فون کر کے دے گا رات کو جو ہے جشن کو مکمل نہیں کریں گے، تو سوال ہو گئی یہاں پہ حضرت عباس کے نیچے سویرے کو پرمیشن ملا ہے، تو سوال سے 7 بات ہو رہی ہے، اکیلے بولے کے ساتھ پہلے جشن کر کے پھر آئیں گے، پھر آنگن بڑی بول جائیں گے، کھانا بھی پڑ جائیں گے،
तो डायरेक्ट नीचे जो दीदी अगर समझ लो तो आप आ जाएगी इसमें से। कितना टाइम लगेगा? कम से कम आवाज़ कहते हैं आवाज़ कोई दूसरी कॉल कर देगा वाली वाले, कम से कम 1 हफ्ता कोई दूसरी बंदी सेट कर देगी इसको, तो क्या कर सकते हैं। आपकी आंखों पर पट्टी बंद हो जाओ। ऐसा है डॉक्टर, मैं ऑपरेशन नहीं कराया, चंद रोज में आप दोनों आंखों के अंधे हो जाए। कोई बात नहीं, कोई सरदार नहीं है, सही है। मेरे घर पर परमिशन मिला तो काम नीचे छोटे नीचे सही, अच्छा है, सब बढ़िया है। मैं कैसे करेंगे तो मैं हॉस्पिटल में रहूँगा पहुँच जाए 9 बजे बोलने के घर पर मछली हाँ 9 बजे बोल देंगे। खाना खा लें सही, 9 बजे बड़ा सा आंगन था इनका, आंगन के अंदर कच्ची जमीन थी, वहाँ मातम होता था। जब मातम होता था 20 दस्ते मातम खड़े होकर मातम करते थे। बाज मराजे आज भी जिंदा है, आज भी है, जो अपनी शर्तों को उतार देते थे। दोनों हाथों से मातम करते हैं, ऐसे ऐसे हम मातम करते हैं। मराजे जिनकी दुनिया तकलीफ को रहती है, वो खड़े होते हैं दस्तों में खड़े होने के बाद दोनों हाथों से मातम करते हैं, अपने लिबास को उतार दिया करते हैं। कहते हैं ये भी जब मातमी दस्ता आता था, जब मजलिस खत्म हो जाती थी, उनके दरमियान खड़े होकर ये मातम करते थे। मातम करते करते थक के बैठ जाते थे। ज़मीन पर मातम करने वालों का जो पसीना, ज़मीन पे जो पसीना गिरता था, ये उसे उठाते थे, मिट्टी में मिलाते थे, आँख खोल के उसका सुरमा लगाते थे। ज़मीन से तो गिरे हुए इस पसीने को उठाते थे। कुल्लु ऐनिन बाकिया, हर आँख रोएगी क़यामत के दिन, मगर वो आँख न रोएगी तो हुसैन पे रोएगी। कहते हैं ये पसीने जो गिरते थे, उठाकर आँखों में सुरमा लगाते थे, चेहरे पर लगाते थे, जिसमें शिफा की नीयत से लगाया करते थे। 10 दिन खत्म हो गए, 10 दिन खत्म हो गए, जाते हैं डॉक्टर के पास, आशुरा हो चुकी थी। डॉक्टर से कहा मुझे एडमिट कर लो, अब मुझे जो करना है, तुम चाहे आँख निकाल लो चाहे ऑपरेशन कर, जो तुम मैं तुम्हारे हवाले। मेरे घर मजलिस खत्म हो चुकी है, अब अगले साल जब जिंदा रहा तो फिर से हुसैन बिछा। डॉक्टर ने इनको लेटाया, मुआयना किया गया, आँखों का जो फोटो खींचा जाता वो सब खींचा गया। और उसके बाद डॉक्टर हैरान हो गया, फिर डॉक्टर दूसरी टीम को बुलाया, कहा जाकर दोबारा मुआयना किया, दोबारा मुआयना किया। तेहरान की टीम बुलाई गई, तेहरान से टीम आई, वो लोगों ने मुआयना किया। कहते मौलाना ये बताइए कि आपने क्या किया? कहा क्या हुआ? कहा आपकी आँख जैसे एक 18 साल का जवान, वैसे ही आपकी आँख जमा हो गई। आपने क्या किया? आपकी आँखों का नूर जा रहा था और हमने कहा कि चंद रोज़ों में आपकी आँखों का नूर चला जाएगा। आपने क्या किया? कहते मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने आका हुसैन की जिसमें से गिरे हुए पसीनों को, उनको सुरमा बनाया है और अपनी आँखों में मैंने उसको लगाया। शायद हुसैन ने उन आज़ादारों के उस पसीने में इतनी तासीर पैदा कर दी कि जिसकी वजह से मेरी आँख की रोशनी आ गई। बड़ा रुतबा है इस सरज़मीन का, बड़ा मर्तबा है इस अज़ाए हुसैन का। खुदा किस्मत करे आपको कभी आशूरा यहाँ करना, अल्लाह किस्मत करे आपको अरबईन और आशूरा करना। अजीब मंज़र होता है, अजीब मंज़र होता है। चंद साल से तो मैं आशूरा कर रहा हूँ यहाँ पे, बाहर ममालिक में जहाँ मजालिसें पढ़ने छोड़ दिया, सब कुछ कहीं नहीं जाता। आशूर इससे बढ़कर कौन होगा? ये हुसैन जो अपनी बारगाह में एक लफ्ज़ बोलने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया में मजलिसें पढ़ना और है, आका के सामने बैठकर ज़बान खोलना और है, इनकी बारगाह में ज़बान खिलाना खोलना और है। एक तरफ अब्बास बैठे सुन रहे हैं
एक तरफ हुसैन सुन रहे हैं, आसमान से मलक उतर रहे हैं, क्या पता कहाँ पे जहरा बैठी हुई है, कहाँ अपने फर्जंद का पुरसा लेने बैठी हुई है। आशूर का एक वाकया सुन ले। आशूर में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। सुबह से कमी का मातम होता है, अज़ान सुबह के बाद जैसे ही अज़ान ज़ोहर का टाइम होता है कमा का मातम बंद हो जाता है। यहाँ सब जगहों पे यहाँ सब मोरम डाल दी जाती है। इतना खून होता है, इतना खून होता है कि आदमी चल नहीं सकता, ज़मीन चिपचिपाती है। हरम के अंदर 2-2 मीटर प्लास्टिकें लगा दी जाती हैं, इतना कमा खून बहाया जाता है कि दीवारें खूनी हो जाती हैं। जैसे ही ये कमी का मातम खत्म होता है, बनी असद का काफिला आता है। कौन बनी असद? जो चौथे इमाम के साथ आते हैं आशूर को बाद, और मिलता है एक रवायत और कि मौला जो अरबईन में आते हैं जनाजे को दफनाने के लिए, लेकिन जो रवायत मुतबरा यही है कि 3 दिन बाद जनाजा दफनाया गया। मिलता है कि आज भी दस्तूर है, अपनी आंखों से ये मंजर देखे हैं, खुदा किस्मत करे आज तक ये सब देखना इन सब जगहों पे। आशूर के दिन आज जहाँ हम लोग गए थे, खैमागाह जो है, खैमागाह से उधर से काफिला शुरू होता है हरमला करके आते हैं। यानी अगर आप लोग उम्रे पे गए हों तो जहाँ पे बीबी हाजरा तेज भागी थी कि थोड़ा तेज भागना होता है और कदम ऊंचे करके चलना होता है। सब हरमला करते हुए दौड़ते हुए, कोई रुकता नहीं है, बीच में अगर गिर गया तो कोई पामाल हो जाएगा, इतना मजमा होता है। वहाँ से भागते हुए सब आते हैं बैनुल हरमैन, आका अब्बास को सलामी, रुखसत। कहते हैं बहुत बड़े मर्जे गुजरे हैं नजफ के, बहुत ज़ईफ़ थे, बहुत ज़ईफ़ थे। ये मर्जा तकलीद बाबुल क़िबला पे खड़े हुए देख रहे हैं कि बनी असद का काफिला आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये ज़ईफ़ जिनको कमर पकड़ के लोगों ने खड़ा कर रखा था, ये वहाँ खड़े हुए हैं। एक बार भी लोगों ने क्या देखा, इन्होंने अपने मामे को उतार कर फेंका, नालाइन छोड़ी और भागना शुरू कर दिया बनी असद के काफिले के साथ। कहते जब लोगों ने देखा हैरान हो गए, परेशान हो गए, ये क्या माजरा है, ये जो चल नहीं पाते, ये जो हिल नहीं पाते, ये क्या होगा। एक बार भी इतना बड़ा मर्जा भागना शुरू, सारा मजमा उनके साथ भागता गया, भागते भागते आते हैं हरम के अंदर जाते हैं। दरवाज़ा जो बाबुल क़िबला है वहाँ पे आकर खड़े होकर सांस लेने लगते हैं। मजमा इकट्ठा हो चुका है, आंखों से अश्क बह रहा है, लोग पूछ रहे हैं, ज़बान में लुकदत पड़ चुकी है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। लोगों ने पूछा क़िबला क्या हुआ, क्यों आप भागे, दुनिया भाग रही है तो भागे, आप इतने बड़े मर्जे, इतने ज़ईफ़, आप क्यों भागे। कहते काश की तुम्हारी आंखें देखती, अरे ज़माने का इमाम भागा हुआ इनके साथ चला जा रहा है। ज़माने का इमाम इनके साथ भागा हुआ चला जा रहा था, मुझसे बर्दाश्त न हो सका। अरे जिसके लिए ज़माने का इमाम भागा हुआ जा रहा है, मैं कैसे रुक जाऊं। अजीजों, दिल पुरसा खत्म किया मैंने। एक वाक़या इसी मसाइल की रब्त से, ज़ाहिर हुसैन बड़ा रुतबा है आपका, बड़ा मर्तबा है आपका। आप वो हैं कि जो घरों से बाहर निकले हैं, फरिश्ते अपने परों पे आपके कदम को लेकर चले। ए खुदाया कहा तेरे मासूम फरिश्ते, कहा हम जैसे नजीस लोग, कहते हैं वो अपने परों पर हमारे कदमों को ले लेकर चल रहे हैं। हदीस आगे बढ़ी, हदीस आगे बढ़ी। कहते ज़ाहिर हुसैन जैसे ही सरज़मीन करबला पर पहुंचा, ये फरिश्ता पलट कर जाता है खुदा की बारगाह में, पालने वाले, तूने मुझे इन ज़ाहिरों के लिए पैदा किया था, ये अपने मकसद को पहुंच चुका है। खुदाया अब मैं क्या करूं,
हुक्म परवरदिगार होता है। ये मेरे मलक, ये मेरे फरिश्ते, अब ये ज़ाहिर यहाँ आ जरूर चुका है, लेकिन इसका दिल इसके फैमिली, इसके घर वालों में लगा, इसके वतन में लगा हुआ है। जाकर इनकी फैमिलियों की हिफाजत कर, ताकि ये अपना दर्द भूल जाए। इंसाफ से बताओ, बैनुल हरमैन बैठे हुए हो, तो कोई याद आ रहा है? अरे हमको तो ये भी याद नहीं कि आका हुसैन से क्या मांगे, मौला हुसैन से क्या मांगे, मौला अब्बास से क्या मांगे, इस जमीन पे क्या मांगे। इस जमीन पर पहुंचने के बाद इंसान सब भूल गया, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए उस मलक को भेज दिया जो हमारी परेशानियों को दूर कर। कहते ये फरिश्ता जिस वक्त ज़ाहिर हुसैन पलट के अपने वतन जब जाता है, जब वतन पहुंच जाता है, कहते ये फरिश्ता फिर बारगाह परवरदिगार में आता है। ये मेरे माबूद, तूने जिस ज़ाहिर हुसैन के लिए मुझे पैदा किया था, सुने अपने मर्तबे को, सुने अपने रुतबे को, क्या आपका मर्तबा क्या रुतबा। कहते हैं फरिश्ता पलट के आता है बारगाह इज़्ज़ती में, ये पालने वाले, ये मेरे माबूद, अब ज़ाहिर हुसैन पलट के आ चुका है, खुदाया अब मैं क्या करूँ। निदाए परवरदिगार आती है, मैंने तुझको इस ज़ाहिर के लिए पैदा किया था, ये ज़ाहिर जब तक दुनिया में जिंदा है, तू जाकर हुसैन की कब्र पर, जाकर हुसैन की कब्र पर इसका ज़ाहिर। कहते जब फरिश्ते को मालूम होता कि ये जिस ज़ाहिर के लिए मुझे पैदा किया गया, ये फरिश्ता बारगाह इज़्ज़ती में आता है, ये परवरदिगार अब तो ये दुनिया से जा चुका है, माबूद जिसके लिए तूने मुझे पैदा किया था अब वो रहा ही नहीं, अब मैं क्या करूँ। सुने, एक मरतबा निदाए परवरदिगार आती है, ये मेरे मलक, ये मेरे फरिश्ते, मैंने तुझको इस ज़ाहिर के लिए पैदा किया, अब ये दुनिया से चला तो गया है, जा इसको कब्र तक इसकी तशरीह कर। कहते वो फरिश्ता अपने कांधों पे हमारे जनाजे को, अपने कांधे पे हमारे जनाजे को ले जाकर हमारी कब्रों तक पहुंचाता है। जब दफन हो जाता है ज़ाहिर, एक मरतबा फिर फरिश्ता खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, ये परवरदिगार, ये मेरे पालने वाले, अब तो मेरा काम खत्म हुआ। निदा आती है, ये मेरे मलक, ये मेरे फरिश्ते, मैंने तुझको ज़ाहिर हुसैन के लिए पैदा किया था, अब तेरा काम ये है, तेरा काम ये है कि जिस ज़ाहिर ने हुसैन के लिए इतनी ज़हमतें उठाई, जिस ज़ाहिर ने हुसैन के लिए अपना घर बार छोड़कर और वहाँ पर गया, ये मेरे फरिश्ते, तेरा काम अब ये है कि कयामत तक इसकी कब्र पर बैठकर इसके लिए तस्बीह और तहलील और इस्तिग़फ़ार कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मर्तबे ज़ाहिर हुसैन, अल्लाहु अकबर। ये हुसैन तेरा शुक्रिया, आपने दो नाम दे दिए, एक तो ज़ाहिर जब मर गया तो फरिश्ता बैठ गया, दूसरा जब हम वतन पहुँचते हैं लोगों की उंगलियाँ उठती हैं, वो देखो ज़ाहिर हुसैन और ज़ाहिरा जा रही है। आज़ीज़ों, या गए हम मक्तल में, हर वो आँख जो रोएगी हुसैन पर, क़यामत के दिन दुनिया न करे। खत्म किया मैंने, मांग ले अपनी दुआओं को, मांग ले अपनी हाजात को। यह बैनुल हरमैन, यही वो जगह है। आज दिल चाहता है, दिल मेरा कर रहा था कि खैमागाह में जहाँ पर हमने असगर का मसाइल पढ़ा, मैं हज़रत कासिम का मसाइल पढ़ूँ, लेकिन क्या करूँ, आवाज़ ने उसका साथ न दिया। चले 1-2 मिनट के लिए हसन के उस लाल का पुरसा दे दिया जाए। मिलता है हज़रत कासिम जिस वक्त इजाज़त लेते हैं, आका हुसैन ने जब उन्हें घोड़े पर सवार कर दिया, कहते कासिम मक्तल में आए, कासिम मक्तल में आए, और मक्तल में आने के बाद कहते कासिम ने हमला किया, कासिम ने हमला किया। वहाँ पर मकाम है वो कोने में जहाँ वो लाइट जल रही है, इंशाअल्लाह को वो ज़ियारत को लेकर चलेंगे, वहाँ पे एक मकाम है। कहते कासिम उस जगह पर ज़मीन पर गिर गए, कासिम उस जगह ज़मीन पर गिर गए। कासिम ने आवाज़ बुलंद की, या अम्मा हो अदरिकनी, या अम्मा हो अदरिकनी, ये अम्मू हुसैन मदद करो, ये अम्मू हुसैन मदद करो। अरे अजीब मक्तल के जुमले हैं। जैसे ही सदा को सुना, हुसैन ने कहा, हाय मेरा कासिम, हाय मेरे भाई की निशानी, ये
عباس جلدی کرو. کہتے ایک طرف سے عباس چلے, ایک طرف سے حسین چلے. کہتے فوج نے دیکھا علی کے 2 شیر آ رہے, فوج میں بھگدڑ مچ گئی, فوج میں بھگدڑ مچ گئی. قاسم بیچ میں گرے ہوئے. کہتے ہیں کبھی گھر کے گھوڑے اٹھائے, گھر کے گھوڑے ادھر. ارے کہتے جو پیر ارے قاسم کے جسم پر پڑتا تھا, آواز دیتے کہ اے ابو مدد کرو, اے ابو مدد کرو. حجکم اللہ, حجکم اللہ. روایت کا جملہ ہے, روایت کا فقرہ ہے. امام حسین جب قاسم کی لاش پر پہنچے اس مقام پہ نا, جب وہاں پہنچے ہیں کیا دیکھا, قاسم کے لاش کے ٹکڑے جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے. قاسم کے جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ پر بکھرے ہوئے. عزیز ہو, امام حسین جناب قاسم کو دیکھتے ہیں, قاسم نظر نہیں آتے, جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. آقا حسین نے بہت کوشش کی ٹکڑوں کو جمع کرنے کی, کچھ اپنی ابا کو بچھایا, کچھ ٹکڑوں کو جمع کیا, مگر قاسم کے ٹکڑے نظر نہ آئے. عزیزوں, آپ کے وطن میں, ہمارے وطن میں جناب قاسم کی بہرحال کہتے تابوت نہیں نکالتے بلکہ مہندی بنائی جاتی ہے. مہندی کا مطلب وہ مہندی نہیں ہوتی جو ہاتھوں پہ لگائی جائے. مہندی یہاں نظر کو کہا جاتا ہے, وہ تھال کہ جس پر نظر دی جاتی ہے. عراقیوں کا بھی دستور ہے, یہاں مہندی نکلتی ہے, کچھ شیرنی رکھتے ہیں, کچھ چیزیں رکھتے ہیں, اور اس پر یہ لوگ بھی گلاب کے پھول سجاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی دستور ہے, یہیں سے رسم گئی ہے. ہمارے یہاں بھی جناب قاسم کی مہندی نکلتی ہے, اس کے اوپر کچھ گلاب کی پنکھڑیاں سجائی جاتی ہیں, پھول سجائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے, گلاب کی پنکھڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گرتی جاتی ہیں. گلاب کی پنکھڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گرتی جاتی ہیں. میری ماں معاف کرنا مجھے, اے میرے بھائیوں, اگر سخت جملہ ہو تو مجھے معاف کرنا. اے زہرا, اگر کہیں سے آپ سن رہی ہے تو مجھے معاف کریے گا, جملہ بڑا سخت ہے. کہتے ہیں پھول کی پنکھڑیاں ٹوٹ کے گرتی جاتی ہیں. ہر کوئی آپ نے دیکھا ہوگا, بہت سے چاہنے والے ہیں اپنا رومال بچھا دیتے ہیں, گلاب کی ان پنکھڑیوں کو جو گری ہوتی ہیں اسے اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں, اسے رومال میں رکھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, چومتے ہیں, اسے رومال میں رکھتے ہیں. کہتے ہیں یہاں پر قاسم کا جنازہ بکھر چکا تھا. کہتے ہیں یہ مقام ہے, 2 مقام ملتے ہیں جو اماموں نے اپنی امامت کا سہارا لیا. ایک جس وقت جناب زہرا کا ہاتھ جب غسل دیا جا رہا تھا, پہلو سے نہیں ہٹ رہا تھا, علی نے کہا تھا اے بنت رسول, زمانے کے امام حکم دیتا ہے اپنا ہاتھ ہٹا لو. اور ایک اور مقام ہے جہاں پر حسین نے اپنی امامت کا سہارا لیا ہے, وہ یہی مقام تھا. کہتے اس مقام پہ جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, حسین ایک اونچائی پہ گئے. کہتے اے قاسم, تجھے زمانے کا امام حکم دیتا ہے, قاسم آؤ میرے لال. ارے زبان سے نکلنا تھا, قاسم کے جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ سے اٹھنا شروع ہوئے, جگہ جگہ سے قاسم کے جسم کے ٹکڑے اٹھنا شروع ہو گئے. حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا, اپنی ابا کو زمین پر بچھایا, جس طرح سے چاہنے والے پھول اٹھا کر چومتے ہیں, جگہ جگہ کہتے حسین ہر ٹکڑا اٹھاتے تھے, بوسہ دیتے تھے. آئے میرے بھائی کی نشانی, آئے میرے بھائی کی نشانی. امام حسین نے جناب قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا. قاسم کی لاش نہ تھی کہ کاندھے پر اٹھا کر جاتی. حسین نے اپنی ابا کے اندر قاسم کے جسم کے ٹکڑوں پر رکھا. کہتے ایک گٹھڑی بنائی, پشت پر رکھی, لے کر چلے خیمے کی طرف. کہتے پہنچے دروازے خیمہ پر, حسین کھڑے ہوئے ہیں, بھابھی آگے بڑھی, مادر قاسم آگے بڑھی, اب بڑھ کر کہتی اے آقا, مانا کہ میں سید زادی نہیں ہوں آقا, مانا کہ میں سید زادی نہیں ہوں آقا, آپ ہر کسی کے جنازے کو لے کر آئے آقا. میرے قاسم نے کیا کیا تھا, میرے قاسم کا جنازہ میں لائے. کہتے ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, اے بہن زینب ذرا بھابھی کو سنبھالو, اے بہن زینب ذرا بھابھی کو سنبھالو. کہتے ایک مرتبہ حسین نے اس گٹھڑی کو زمین پر رکھ دیا. اے بھابھی, یہی آپ کا قاسم ہے جو ٹکڑوں میں پامال ہو گیا, جس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے.
परवरदिगार पालने वाले मेरे माबूद, तुझे वास्ता देते हैं शहजादे कासिम का, तुझे वास्ता देते हैं आका हुसैन, तुझे वास्ता देते हैं मौला अब्बास का। हे परवरदिगारा, ये मेरी माँ और बहनें मेरे भाई से बाकर बैठे हुए हैं। ये मेरे माबूद, मुझे नहीं मालूम इसके दिल में कौन सी हाजत है। हम सब की जो शरई हाजत है उन्हें पूरा कर दे। माबूद, हमारे ज़माने के इमाम को ज़हूर कर दे। परवरदिगार, बहुत से हजरात यहाँ बैठे हैं जो बे औलाद हैं। ये खुदाया, तुझे कासिम की कसम देते हैं, तुझे इस मुक़द्दस मकाम का वास्ता देते हैं जहाँ दुआएं रद्द नहीं होती, आसमान खुला हुआ है, जन्नत के टुकड़े में बैठे हो, हुसैन उधर से देख